नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, हमारी पूरी टीम की जानिब से भी आपका इस्तक़बाल है आपके अपने प्रोग्राम में। हमारी आज की जो गुफ्तगू है उसका मौजू है रमज़ान के बाद की ज़िंदगी। नाज़रीन, माह मुक़द्दस रमज़ान गुज़र गया, वो प्यारा महीना, वो मुक़द्दस महीना जिसमें हम ये देखते थे कि इफ़्तार की रौनकें थीं, सहरी की बरकतें थीं, दुआओं में रिक़्क़तें थीं और हर लम्हा ऐसा महसूस होता था जैसे हम अपने रब की इबादत में लगे हुए हैं, उसकी खुशनुदी तलब करने में लगे हुए हैं। लेकिन हर शय को जो है वो दुनिया में दवाम नहीं है, सबात एक तग़य्युर को है ज़माने में। वक्त गुज़रता है और उसे कोई रोक भी नहीं सकता। तो रमज़ान मुबारक जा चुका है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में उसके असरात आज भी कहीं ना कहीं महसूस तो होते हैं। तो रमज़ान वो महीना जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में उनके लिए क्या कुछ रखा है, तो वो ये दुआ करेंगे, वो ये ख्वाहिश करेंगे कि सारा साल रमज़ान होता। तो रमज़ान के असरात या ये वो रंग है जो इतनी जल्दी तो उतरने का नहीं है, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे दुश्मन हैं जो कल पाबंदे सलासिल थे, यानी शैतान जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे, अब वो आज़ाद हो चुके हैं। फिर हमारा नफ्स भी तो हमारा दुश्मन है, वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी हमें वरगलाने में लगा रहता है। तो रमज़ान के बाद इन तमाम दुश्मनों से अपना बचाव कैसे करें, उस रंग को जो हमारी ज़िंदगी पर या हमारी सीरतों पर, हमारे अफ़कार व ख़यालात पर कहीं ना कहीं कुछ तो असर रखता था या चढ़ गया था, उसे कैसे उतरने से या फीका पड़ने से रोकें, ये हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है। इसके लिए हम चलते हैं मौलाना साहब के पास और उनसे जानते हैं कि रमज़ान के बाद की जो हमारी ज़िंदगी है मौलाना साहब, वो कैसी होनी चाहिए कि गुज़िश्ता से पेवस्ता भी हो, हम रहमान के बंदे हों, हम शैतान के अतात गुजार ना हो या उसकी फरमा बरदारी करने वाले ना हो। एक चांद देखकर हमने मसाजिद आबाद की और एक चांद देखकर हमने नमाजों से गुरेज शुरू कर दिया। कहना तो नहीं चाहते, लेकिन मसाजिदों को वीरान कर दिया। तो खुदा न खास्ता ऐसी नौबत ना आए। और आज ख़ास तौर पर जुमा भी है, तो इस एतबार से बड़ी तादाद में लोग आज फिर इंशाअल्लाह जुमे की नमाज के लिए पहुँचेंगे। तो आपका पैगाम क्या हो और रमज़ान के बाद हमारी ज़िंदगी का रूप क्या हो, रंग क्या हो, ये हमारी आज का पहला सवाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन किराम, अभी रमज़ान शरीफ का एक मुबारक महीना गुज़रा है। उस मुबारक महीने में तमाम बंदगान खुदा और उम्मत इस्लामिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ियात, रसूल की इताअत की तरफ गामज़न थी और माइल थी। और हम ये देख रहे थे और मुशाहिदा भी था कि बहुत से लोग जो वाकई और अय्याम में गुनाहों में डूबे रहते थे, इन अय्याम में गुनाह करना कम कर दिए थे या बंद कर दिए थे। चोरों ने चोरी कम करना छोड़ दिया था, झूठ बोलने वालों ने झूठ बोलना कम कर दिया, ग़ीबत करने वालों ने ग़ीबत कम करना बंद कर दिया। ऐसी जो भी मुजरिमीन थे और जो भी गुनहगार थे, इस महीने में और मुबारक महीने में आने के बाद में उन्होंने अपने आप को अल्लाह का मती और फरमा बरदार बनाने की कोशिश की है। और कमा हक़ हो तो नहीं, लेकिन यह है कि जिस दर्जे की भी कोशिश की उन्होंने कोशिश की है। हम ये देखते हैं कि रमज़ान शरीफ के बाद में उसमें मुदामत और पाबंदी और बाकी दवाम नहीं रह पाता है। और उसकी वजह भी ये है कि हम और आप उस चीज़ को दिल से और तबीयत से नहीं लेते हैं। एक तो ये है कि शैतान हमें उरगलाता है, बहलाता है कि भाई अब तो रमज़ान गुज़र गया है और रमज़ान में जो रहमतें थीं, बरकतें थीं, जो फ़वाइद थे वो ख़त्म हो गए हैं, अब तुम्हें मस्जिदों की तरफ जाने की ज़रूरत ही क्या है, अब तो जुमा पढ़ लेना। तो इस तरह के ख़यालात दिल के अंदर शैतान लाता है। और ये बात तौफ़ीक़ की है, ये बात तौफ़ीक़ की भी है कि अल्लाह अगर तौफ़ीक़ न दे, इंसान की बस की बात नहीं। और फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। जो अल्लाह की रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो सब के लिए गिर रही हैं, बरस रही हैं, लेकिन जो ख़ास ताल्लुक़ हो पाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली से, वो सबको नहीं हो पाता है, बल्कि बंदगाने ख़ास और ख़ासाने खुदा को ही हो पाता है।
تو جن لوگوں کو اللہ کی توفیق مل جائے رمضان شریف کے بعد اعمال میں مداومت کی اور پابندی کی اور شیطان کے قید و بند سے وہ آزاد ہو کر کے اللہ کی بندگی میں لگے رہیں، ان کو اللہ رب العزت کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بالکل مولانا صاحب، اور یہ بہت بڑی بات آپ نے کہی کہ توفیق، اور یہ توفیق یا عرفان جو ہوتا ہے یہ اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، یہ ایک لمحہ ہوتا ہے۔ دو بھائی تھے، ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹا بھائی۔ بڑا بھائی اوپر کی منزل پہ رہتا تھا، چھوٹا بھائی نیچے کی منزل پہ۔ جو بھائی اوپر رہتا تھا وہ بہت عبادت گزار، تہجد گزار، بہت نیکوکار، اور جو بھائی نیچے رہتا تھا وہ بہت بدکار اور گناہ گار۔ تو ایک دن جو بڑا بھائی تھا اس نے سوچا کہ کبھی شیطان سامنے آئے تو اس سے ملا نہیں ہوں، اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اتفاق سے شیطان سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ کیسی زندگی ہے تمہاری، جہاں تک مجھے علم ہے تمہاری 80 سال عمر ہے، اپنی زندگی کے 40 سال تم نے عبادت میں گزار دیے، نہ تم نے دنیا کی رنگینیاں دیکھی، نہ زندگی کی لذتوں کا لطف اٹھایا۔ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھو کیسے وہ دنیا کی رنگینیوں میں جو ہے وہ سرمست ہے، خوش رہتا ہے، موج اڑاتا ہے۔ تم نے کیا کیا؟ تھوڑا دنیا کا لطف لو، آخر میں توبہ کر لینا، جہاں تک مجھے علم ہے تمہاری 80 سال عمر ہے۔ وسوسے کا یہ بیج اس کے دل میں بو کر وہ چلا گیا۔ اب بڑے بھائی نے سوچا کہ اس نے تو صحیح کہا ہے۔ اس نے سوچا کہ چلتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کے پاس اور اس سے جانتا ہوں کہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اس سے لطف اندوز کیسے ہوا جائے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی لمحے چھوٹے بھائی کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری اب تک کی زندگی ساری اللہ کی معصیت میں گزر گئی، گناہ میں گزر گئی، توبہ کر لینا چاہیے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ چلتا ہوں اپنے بڑے بھائی کے پاس، بہت عبادت گزار ہے، ان سے جانتا ہوں کہ میں کس طرح توبہ کر سکتا ہوں۔ ادھر توبہ کا پختہ ارادہ ہے، ادھر توبہ کی صرف نیت ہے، عمل نہیں ہے، ادھر اوپر گناہ کا ارادہ ہے۔ وہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، بڑا بھائی، چھوٹا بھائی نیچے سے اوپر جا رہا ہے۔ بڑے بھائی کا پیر پھسلتا ہے اور وہ چھوٹے بھائی کے اوپر گرتا ہے، دونوں کو ایسی کاری چوٹ آتی ہے کہ دونوں مر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، وہ بھائی جو گناہ کے پکے ارادے سے نکلا تھا اللہ تعالیٰ کے گناہ گاروں میں شمار ہوتا ہے، اور وہ شخص جس نے کوئی عبادت نہیں کی لیکن دل میں نیکی کا ارادہ تھا، اللہ نے اسے مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل کر لیا۔ تو ابھی آپ نے جو توفیق کی بات کہی مولانا صاحب، اپنی نیتوں کو ہم آج بھی کیسے خالص کریں، اپنے اعمال کو دل میں اللہ کے لیے جو نیکی یا سرب سجود ہونے کا، اطاعت کا جو جذبہ ہے، یہی ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اب جو زندگی ہے، جو بقیہ 11 مہینے ہیں، ان میں ہم نیکی کی جو رسی ہے اس کو کیسے مضبوطی سے تھامیں؟ شیطان چونکہ انسانوں کا ازلی دشمن ہے اور اس نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا ہوا ہے بہلانے کا، پھسلانے کا اور راہ راست سے ہٹانے کا، تو بندگان خدا کو، اہل ایمان کو ہمیشہ اللہ رب العزت سے صراط مستقیم کو اور توفیق کو طلب کرتے رہنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی اہم شے ہے اور بہت اہم چیز ہے جس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ وہ صراط مستقیم کو نہیں طلب کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے توفیق کو نہیں طلب کرتے ہیں، اور توفیق خداوندی جس کو مل جائے یہ بہت ہی بیش بہا خزانہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے خاصان خدا کو، بندگان خدا کو ملا کرتا ہے۔ ہمیں دیکھتے تھے رمضان شریف کے اندر کہ ڈاکٹر بھی نماز کے لیے آتا تھا، پروفیسر بھی نماز کے لیے آ رہا ہے، وکیل بھی نماز کے لیے آ رہا ہے، فیکٹری مالک بھی نماز کے لیے آ رہا ہے، ایک مزدور بھی نماز کے لیے بھی آ رہا ہے، اور سب لوگ اپنے ٹائم کو مینج کر کے، وقت نکال کر کے، فکر کر کے وہ شیطان کے قید سے آزاد ہو کر کے مسجدوں میں آیا کرتے تھے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب نہ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، نہ پروفیسر صاحب آ رہے ہیں، نہ وکیل صاحب آ رہے ہیں، اور نہ مزدور آ رہا ہے، نہ فیکٹری مالک آ رہا ہے، بلکہ سب لوگ غافل ہو گئے ہیں اور مسجدیں بالکل ویران ہو رہی ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو لوگ رمضان کے اندر اپنی تمام مشغولیات کے ساتھ میں اور اپنے کاروباری زندگی کے ساتھ میں اللہ کی بندگی کو قائم کر رہے تھے، نماز قائم کر رہے تھے، مسجدوں کو آباد کر رہے تھے، آخر انہیں اس وقت میں کیا دقت پیش آ رہی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کو قائم نہیں کر پا رہے ہیں اور نماز کو قائم نہیں کر پا رہے ہیں، مسجدوں میں نہیں آ پا رہے ہیں؟ صرف اس بات کی ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر اس کو جگہ نہیں دیا، فکر نہیں کی ہے، ورنہ ٹائم کو مینج اس وقت بھی کیا گیا تھا، آج بھی مینج کیا جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے
ہمارے ایک استاذ نے کسی مسئلے میں کہا کہ دیکھو فلاں بھی کام کر لو، فلاں کام کر لو. ہم نے کہا حضرت وقت نہیں مل رہا ہے اور بہت ہی مصروفیت کی بات ہے. حضرت نے کہا کہ اب آج کے بعد سے دوبارہ میں اس لفظ کو سننا نہیں چاہتا. وجہ اس کی ہے کہ اس تیسرے کام کو، جس کام کو میں کہہ رہا ہوں، ان دونوں کاموں کے بیچ میں ڈال لو، تمہارے وہ دونوں کام بھی ہوں گے اور تیسرا کام بھی ہو جائے گا. لیکن صرف فرق یہ ہے کہ دل پہ لینے کی بات ہے اور توفیق یزدی ملنے کی بات ہے. اگر دل پہ لے لیا جائے تو جس طریقے سے رمضان شریف میں نمازیں قائم ہو رہی تھیں اور تلاوت ہو رہی تھی اور ذکر و اذکار ہو رہا تھا، وہ تمام حضرات جس بھی شعبے سے متعلق ہیں وہ نماز کو قائم کر سکتے ہیں، لیکن صرف فکر کرنے کی بات ہے. بالکل مولانا صاحب، ہم اپنے ظاہری دشمن سے تو جو ہے وہ آگاہ ہیں کہ بھائی شیطان ہے، اس کے حربے ہیں، اس کی چالیں ہیں، اس کی سازشیں ہیں، لیکن اس طرف جہاں آپ نے ابھی توجہ دلائی ہمارا دھیان نہیں جاتا. ہم اپنے اندر چھپے ہوئے اپنے دشمن کو نہیں تلاش کر پاتے یا پہچان پاتے، اور وہ دشمن ہمارا نفس ہے. صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، گھوڑوں کی پشت پہ میدان جہاد میں ہیں اور وہ نماز ادا کر رہے ہیں. کربلا کے میدان کا نقشہ ہمارے سامنے ہے. حضرت امام حسین نے بھیجا ایک اپنے قاصد کو اور ابن زیاد سے کہا کہ ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں. کہا کہ نہیں، ہم جنگ لڑیں گے، ہمیں نماز کی اجازت نہیں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آدھے لوگ جنگ لڑیں، آدھے لوگ نماز ادا کریں. اب یہ دیکھیں کہ خنجر کے سائے میں بھی نمازیں ادا ہو رہی ہیں. زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے. تو جس وقت ابن زیاد نے کہا ہم تم سب کو قتل کر دیں گے، ذبح کر دیں گے، تو حضرت امام حسین نے یہی فرمایا تھا نا کہ اب الموت تخوفونی، کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو میرے رب سے ملاقات کا ذریعہ ہے. تو نماز اور موت یہ دو چیزیں ایسی ہیں مولانا صاحب کہ یہ جس انسان کی زندگی کو اپنے حصار میں لے لیں. نماز اس کی شخصیت کا وہ زیور ہو جو اس کی شخصیت کو آراستہ کرے. 5 وقت اپنے رب کے حضور میں ہمیں حاضری درج کرانی ہے. کیا مجال کہ غیر حاضری ہو جائے یا نماز کی پابندی نہ ہو. اور موت اگر اس کو دل میں بسا لیں تو شاید یہ نفس ہمارا کمزور ہو جائے. کسی صاحب دل نے ایک بڑی اہم اچھی بات کہی ہے کہ نفس کا ازدہا دلا دے کبھی مرا نہیں، نفس کا ازدہا دلا دے کبھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. کیا بات ہے. تو جو ایک ازدہا جو ایک جانور کی شکل میں ہے وہ تو کاٹتا ہے، انسان کو ڈس لیتا ہے، موت آ جاتی ہے. لیکن جو نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان کے علاوہ، یہ بھی کسی ازدہے سے کم نہیں ہے. موقع پاتے ہی انسان کی روح کو ڈس لیتا ہے، اس کی طبیعت کو ڈس لیتا ہے، اس کے ایمان کو سلب کر لیتا ہے، اس کے اسلام کو ڈس لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے. تو ہمیں اپنے نفس کے شیطانیت سے، اس کے مکر و فریب سے غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا نفس ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے. رمضان شریف کا جو روزہ تھا، تراویح کی جو نمازیں تھیں، اسی نفس کو کچلنے کے لیے، اسی نفس کے فن کو ختم کرنے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے رمضان شریف کا روزہ رکھوایا گیا تھا. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی ہمارے نفس کا جو فن ہے وہ کچلا نہیں ہے، وہ ازدہا مرا ہوا نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ شاید ہمارے نماز میں کچھ کمی رہی ہے، شاید ہمارے روزے میں کچھ کمی رہی ہے، ہماری عبادتوں میں کچھ خلل رہا ہے، جس کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے ہمارے روزوں کے اوپر، وہ ہمارے زندگی کے اوپر وہ مرتب نہیں ہو پائے ہیں. اور ایک سب سے بنیادی چیز جو ہم یہ محسوس کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت اور دنیا سے وابستگی، دنیا سے تعلق اور موت سے بالکل لاپرواہی ہم لوگوں کے اندر ایسی ہو چکی ہے کہ میں سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو بس پوری زندگی اسی دنیا کے اندر رہنا ہے اور جو کچھ کرنا ہے بس اسی دنیا کے لیے کرنا ہے. ساری دو محنت بھاگ دوڑ سب کچھ ہے بس اسی دنیا کو بنانے کے لیے، آخرت کی کوئی فکر نہیں. بالکل مولانا صاحب. اور یہاں ایک چھوٹی سی بات اور کہ رمضان المبارک میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بہت سے لوگوں کے ہاتھ میں، اہل عرب میں ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں تسبیح ہوتی ہے. یہ جو تسبیح ہے یہ زبان پر لگام ہے، یہ رب سے بندے کو جوڑتی ہے. یعنی بندے کو یہ یاد رہتا ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو وہ تسبیح پھرنے لگتا ہے. تو یہ جو تسبیح ہے یا اللہ کا ذکر ہے، اگر اس سے اپنی زبانوں کو ہم تر رکھیں تو بھی بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور شیطان کے بہت سے حربے جو ہے وہ خالی جا سکتے ہیں. آپ کی اجازت ہو تو سالار بھائی سے بات کر لیں. سالار بھائی مخاطب ہیں آپ سے، فرمائیے کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی آپ کو، مولانا کو اور پوری راہ نجات کی ٹیم جی سلام کو
तहे दिल से मुबारकबाद रमजान ईद की। आपको भी सालार भाई, अल्लाह ताला इस महीने को आप सबके लिए बाइस खैर व बरकत बनाए, जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाए इंशाअल्लाह। जी सवाल दो है। पहला सवाल तो ये है कि जैसे हम ईद की मुबारकबाद कब तक दे सकते हैं, ईद के कितने दिन के बाद तक दे सकते हैं? जी। दूसरा सवाल ये बाजी कि जैसे हम शवाल के रोजे रखना जरूरी है, ये मुझे तो इतना मालूम है कि नफिल है, फिर इससे इंसानियत के क्या फायदे मिलते हैं? शवाल के 6 रोजों के बारे में कहना चाह रहे हैं? हाँ जी हाँ ठीक ठीक। वो कॉलर्स और हमारे साथ हैं। पहले नाहिद साहबा आपसे मुखातिब हैं, नरगिस थोड़ा सा इंतजार आपसे भी बात करते हैं। जी नाहिद साहबा फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। बोल रहे हैं जी जी। आपको और आपकी पूरी टीम को ईद की मुबारकबाद और बहुत बहुत लाभ आप सबके लिए। बहुत शुक्रिया बहन, अल्लाह ताला आप सबको भी मुबारक करे। जी जी शगुफ्ता बहन, आपसे ही पूछना था कि आपने जो 29 तारीख को रोजे को बताया था कि इनाम का दिन है वो, हाँ, तो वो हम सुन नहीं पाए थे। आपने क्या कुछ पढ़ने को बताया या आपने क्या करने को बताया था, हम नहीं सुन पाए थे। 29 रमजान को जो आपने बताया था कि सारे सब रोजे पूरे करने के बाद 29वां रोजे वाले दिन या 30वां जो भी रोजे पढ़ते हैं वो इनाम का दिन होता है, तो हाँ। वो हम सुन नहीं पाए थे कि हमें क्या पढ़ना है। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र अता करे। लैलतुल जायज़ा तो गुजर गई है, लेकिन अल्लाह के इनाम और इकराम का सिलसिला कहीं रुका नहीं है। इंशाअल्लाह हम मौलाना साहब जरूर आपको बताएंगे ताकि आप उसे याद रखें और इंशाअल्लाह अगले रमजान में उन पर अमल करें। जी और भी कोई सवाल है? जी जी एक और है कि हमारे बेटे के दोस्त हैं तो उनके पापा का इंतकाल हुआ, तो जब वो कब्रिस्तान में जब दफनाने के बाद जो है वो वहाँ पर इतनी देर तक उसने वहाँ पर तिलावत की कि जितनी देर में एक कुरान वो एक ऊँट कट कर बट जाए, तो इतनी देर बैठकर उन्होंने कुछ खास चीज पढ़ी होगी या वैसे ही कुरान की तिलावत की है? क्या किया जाता है इस बारे में मालूम? काबिल मुबारकबाद है वो लड़का, काबिल मुबारकबाद है वो बेटा, और अल्लाह ऐसी नेक और सादतमंद औलाद हर माँ बाप को दे। थोड़ा सा इंतजार। नरगिस साहिबा आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, हमने आपसे पहले सवाल किया था कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो जेल में हैं, तो आप हमें उनके लिए कोई वजीफा बता दीजिए। जी उनकी रिहाई के लिए वो बेकसूरी में है। बहन आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, ज़रा बुलंद आवाज़ से। पहले तो आपके वालिद जो हैं वो जेल में हैं, इंशाल्लाह मौलाना साहब ज़रूर कोई वजीफ़ा या दुआ बताएंगे। उसके बाद आपने क्या कहा? वो बेकसूरी में है, जेल में, उनकी रिहाई के लिए कोई वजीफा बता दीजिए। ठीक। और जी जी मौलाना साहब। शायद इनके पहले सवाल आया था, बतलाया भी किया था इनको। जी अगर ऐसा कोई मसला है कि वाकई बेकसूर हैं वो, जिसकी वजह से जेल में हैं, तो मैंने कहा भी था शायद पहले भी कि पूरे घर वाले इज्तिमाई तौर पर बैठ करके रोज़ाना इशा के बाद या मगरिब के बाद में आयत करीमा का विर्द करें, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अगर उनकी पेशी हो रही है मजिस्ट्रेट वगैरह के सामने और मुलाकात के लिए ये लोग जा रहे हैं, तो ये लोग ख़ुद और जो महबूस हैं इनके वालिद साहब जो क़ैद में हैं, या सुब्बूह हो या क़ुद्दूस हो या गफ़ूर हो या वदूद, इसको कसरत से पढ़ें। वो ख़ुद इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई ना कोई रिहाई का सबब ज़रूर बनेगा। जी उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा नरगिस। बहुत अहम सवाल मौलाना साहब जो आंखों को नम कर गया है वो नाहिद साहिबा का है कि वो इनके बेटे का जो दोस्त है उसके वालिद का इंतकाल हो गया। तदफीन के बाद उस लड़के ने उतनी देर तक वहाँ अपने वालिद को ईसाल सवाब किया जितनी देर में एक ऊँट का गोश्त ज़िबा करके तकसीम कर दिया जाता है। कहीं पढ़ा था कि जब मैयत को दफन करके लोग रुखसत हो रहे होते हैं तो मैयत के लिए वो वक्त बड़ा सख्त होता है, और वो कहता है कि एक उम्र गुजारी है तुम सबके साथ, इतनी जल्दी क्यों मुझे छोड़े जा रहे हो। तो अगर नेक औलाद है और वो उस वक्त तक बैठ के अपने माँ के लिए, अपने बाप, अपने अजीज़ों के लिए दुआ करती है तो उस मैयत को थोड़ी देर तस्कीन होती है। नया घर है, अंधेरी कब्र है, और ऐसे में उस लड़के का वहाँ ईसाल सवाब उसकी क्या अहमियत है, और जो कुरान पाक पढ़ा है उसके बारे में भी बता दीजिए। दरअसल 3 चीज़ें हैं जिसके बारे में हदीस पाक में फरमाया गया है कि इन 3 चीज़ों का सवाब मरने के बाद में उनके वरसा को मिलता रहता है। एक है वलदुन सालिहुन यदउ लहू, नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए दुआ करे, और सदक़े जारिया है, या और ऐसा इल्म है जिससे नफ़ा उठाया जाए। तो वाकई ऐसे औलाद का वजूद माँ बाप के लिए सद इफ्तिखार है, और वो बच्चा जो अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद में उनके सिरहाने बैठ कर के कुरान शरीफ की तिलावत करता है
اور خاص طور سے اس وقت میں جو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اللہ کے رسول سے جو چیز ثابت ہے وہ سورہ بقرہ کا شروع ہے، اور ایسے ہی سورہ بقرہ کے بعد کہ جو آخری جو رکوع ہے آمن الرسول سے، اس کو وہاں بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، آمن الرسول کو پایتی کی طرف اور سورہ بقرہ کی شروعات کو سرہانے کی طرف پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو بھی صورتیں یاد ہیں اس کو پڑھ کر کے بخشنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت میت کے اوپر بڑے احوال گزرتے ہیں، منکر نکیر وغیرہ آتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں، تو جب وہاں پر کوئی شخص موجود ہوتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے اور قرآن شریف بخشتا ہے، تو تھوڑا سا انسیت ہوتی ہے اور وہ مردہ مانوس ہوتا ہے، اس کو سکون اور راحت پہنچتی ہے۔ تو یہ عمل کرتے رہنا چاہیے، صرف اس وقت بھی نہیں بلکہ بعد میں بھی اولاد کو جمعرات کو دوشنبہ کو قبرستان میں حاضر ہو کر کے اپنے والدین کے لیے اعزاء کے لیے وہاں ایصال ثواب کریں، اور وہاں اگر نہ پہنچ پائیں تو کم سے کم گھر بیٹھ کر کے بھی ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے، یہ ان کا حق۔ بالکل، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ناہید صاحبہ آپ سے مخاطب میں فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بہن ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ناہید صاحبہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا۔ انجم صاحبہ اگر آپ فون لائن پر موجود ہیں تو سوال بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی وہابی کا نہیں کر دی۔ آپ اپنے بیٹے کی شادی کہاں نہیں کرنا چاہ رہی؟ مطلب یہ سنی وہابی کا کیا وہ ہے، اور مطلب اگر تو میرے جو سسرال والے ہیں میری ساس اور دیور وغیرہ کر رہے ہیں کہ ہم مطلب آپ کو سب گھر میں گھسنے دیں گے کہ آپ جو ہے 4 آدمی کے سامنے توبہ کریے، تو توبہ اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے کہ 4 آدمیوں کو گواہ بنا کے کیا جاتا ہے توبہ؟ مولانا صاحب یہ سوال پہنچا آپ تک، کب تک یہ امت جو ہے فرقہ بندی کی زنجیروں میں رہے گی مولانا صاحب؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی ہی بات ہے؟ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر کے امتی بننا چاہیے، محمدی بننا چاہیے، اور ان تمام چیزوں کو دل اور دماغ سے بالکل نکال دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول امت بنانے کے لیے آئے تھے، فرقوں میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، سنیت اور وہابیت میں ڈیوائیڈ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اور نہ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، بلکہ آپ سے ہی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی تھی کہ نہیں کی تھی، یہ پوچھا جائے گا، نہ کہ یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے سنیوں میں شادی کی تھی، وہابیوں میں شادی کی تھی کہ کہاں کی تھی، یہ سب نہیں پوچھا جائے گا۔ خدا را تمام ناظرین کرام سے میری اپیل ہے، درخواست ہے کہ ان تمام چیزوں کو بہت دور ڈال دیں، اتنی دور ڈال دیں کہ وہ آپ کے دائیں بائیں بھی پھٹکنے نہ پائے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی مرضیات میں لگائیں، ان تمام خرافاتوں میں نہ پڑیں۔ بالکل، اور جہاں تک گواہ بنانے کا تعلق ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جانے، اللہ کو گواہ بنائیں۔ وہاں توبہ کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، وہاں توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا۔ بالکل ماں صاحب، سالار بھائی کے دونوں سوال محفوظ ہیں، لیکن ترنم کا سوال نوٹ کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے ترنم، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن۔ باجی میرا یہ سوال ہے، میرے بیٹے نے سوال مجھ سے کرا تھا کہ امی کعبہ شریف میں کیا بت تھے پہلے؟ تو مجھے جہاں تک پتا ہے جیسے 300 بت رکھے تھے، کیا اس بات میں آپ پوری ڈیٹیل بتا دیجیے تھوڑی؟ جی کیونکہ اچھا، انہوں نے حافظ صاحب سے بھی پوچھا تھا تو ان کے حافظ صاحب کے اندر نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، تو یہ مجھے جاننا ہے کہ میں نے جہاں تک پڑھا ہے ویسے بت تھے وہاں کعبہ شریف میں، شاید 360 تھے۔ جی ٹھیک ہے ترنم، 360 تھے، تھوڑا سا انتظار۔ نازو آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی نازو بتائیے سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ بھائی میرے ہیں اور پاپا سے مطلب پاپا ممی سے وہ بولتے بھی نہیں ہیں، اور یہ مطلب کام کرتے ہیں، ہم کوئی کسی سے بھی بولنا پسند نہیں کرتے۔ پاپا بہت زیادہ پریشان ہوتے کہ بھیا میرے بولتے کہ نہ چاچا نہ دادی سے کسی سے بھی نہیں وہ بولتے ہیں۔ کب سے بات بند کر دی ہے نازو؟ بات کب سے بند کر دی ہے؟ بات یہ ابھی عید والے دن سے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ چاچا دادی کسی سے بھی نہیں بولتے ہیں۔ تو آخر کسی نے تو پوچھا ہوگا نا کہ بیٹا بات کیا ہے، بات تم نے کیوں کرنی بند کر دی ہے؟ تمہارے دل کو کوئی چوٹ پہنچی ہے، کسی کے رویے سے دکھ ہوا ہے؟ بچے کے دل کو ٹٹولنا بھی تو چاہیے۔ کسی نے دریافت کیا کہ صرف بس خاموشی اختیار کر لی؟ پوچھا ہے، امی نے بھی پوچھا، پاپا نے بھی پوچھا، چھوٹے والے چاچا بھی آئے تو انہوں نے بھی پوچھا، مگر وہ کسی سے بھی کچھ بولے ہی نہیں اور چپ پہ اپنے رہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔
और ना दुकान जाते हैं कुछ भी। ठीक है, अल्लाह ताला हालात बेहतर करे। मौलाना साहब क्या करें? देखिए, मैं तो यहाँ गुजारिश करूँगा कि कभी कभी बच्चों के सामने बड़कपन का इजहार अच्छा नहीं होता है, वहाँ बचपन का इजहार अच्छा होता है। बिल्कुल। और बच्चे तो बच्चे हैं, उनके दिल को जीतना चाहिए, उनको पुचकार करके, फुसला करके, उनके दिल को देख करके कि बच्चा ये क्या चाह रहा है। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने बच्चे को छोड़ दिया और बच्चा रूठ गया और वाकई किसी गलत रास्ते की तरफ गामज़न हो गया तो फिर ज़िंदगी भर पछताना होता है। तो नफ्सियात को समझना चाहिए, और चूँकि माँ बाप है, माँ बाप अगर बच्चे को नफ्सियात को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। तो किस बच्चे की किस तरह से तरबियत होनी चाहिए और बच्चा क्या चाह रहा है, उसकी तरबियत का तकाजा क्या है, इस बात को भी ध्यान रहे कि वो नाजायज़ और गलत कामों की तरफ ना बात कर रहा हो। तो इस तरह से उसकी इस्लाह करनी चाहिए। और माँ बाप को इस ज़ौम में नहीं रहना चाहिए कि जनाब हम तो माँ बाप हैं, हम तो बड़े हैं, हमारा मकाम मर्तबा बड़ा है, बल्कि वहाँ अपने आप को के लेवल को छोटा करके और माँ बाप के सतह को छोड़ करके बच्चे की सतह पर आकर के बच्चों के साथ में व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। बिल्कुल वैसा। और आपने देखा कि यहाँ दादी भी हैं, चचा भी हैं, माँ बाप भी हैं, लेकिन अगर इंसान अपनी, जैसे आपने कहा, अपनी सतह से थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ी देर की हार उम्र भर की जीत बन जाती है। तो उसके दिल को जीतने की कोशिश करें। कोई दुआ बता दीजिए ना मौलाना साहब। उसके लिए दुआ बेहतर ये है कि वालिदैन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3 बार पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चा मुती व फरमा बरदार भी होगा और आप लोगों की तरफ माइल भी होगा। जी। आमना और मलिका। मलिका थोड़ा सा इंतज़ार, आमना आपसे मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी, कश्मीर से बोल रही हूँ। जी, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। जी, वही मेरे 3 बच्चे हैं। हाँ। 2 बच्चे अब नॉर्मल। अच्छा अच्छा। पहला बच्चा 21 ईयर का है, दूसरे बच्चे 18 ईयर्स। हाँ जी, बात जारी रखिए आमिना जी। और इस हम समझ सकते हैं कि उनकी परवरिश में आपको कितनी दुश्वारियां हुई हैं। बच्चे वो 100% जो बच्ची है उसकी एज 18 ईयर्स की। हाँ। वो 100% उसकी डिसेबिलिटी है जी। और मुझे सब कुछ करना उसको पड़ता है। उसकी लाइट भी चली गई, रोशनी भी चली गई। उसके बाद मुझे 16 साल के बाद एक बच्ची हुई जी। तो अब डॉक्टर ने बोला अपने रिश्ते में शादी की है तो जेनेटिक प्रॉब्लम है जी। को नो मेडिसिन, नो ट्रीटमेंट जी। ठीक है बहन, आपकी बात हम तक पहुंची। आपके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारी आजमाइशें रखी हैं, लेकिन इनमें सब्र के साथ जिस तरह आप इस्तकामत से बच्चों की परवरिश कर रही हैं, आपके लिए बहुत बड़ा अजर है। बाकी बातें इंशाल्लाह मौलाना साहब बताएंगे। मलिका, आप बताइए आपका सवाल क्या है? मौलाना साहब को। वालेकुम अस्सलाम बहन जी। मेरे खालू हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, उनके सर में चोट है और एक हाथ और एक पैर पैरालाइज हो गया है। उनके लिए दुआ करवाना चाहते हैं, आपकी वजीफा बता दें। ठीक है, गौर से सुनिए, आपके सवाल को ले रहे हैं। जी मौलाना साहब। देखिए, अगर वो साहिब फिराश हैं, बिस्तर पर हैं या ना भी हों, हाँ। तो उनके सिरहाने खड़े होकर के जी। या शहीद हो 121 मरतबा पढ़ें जी। और ऐसे ही या सलामों का अगर वो विर्द कर सकें तो करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इफ़ाक़ा भी होगा। दुआओं में भी याद रखिएगा। मौलाना साहब, हमारे पास सवाल बहुत सारे हैं, जल्दी जल्दी इससे पहले आमिना साहिबा का सवाल ले लें, क्योंकि एक माँ 3 बच्चों की जो किसी माजूरी का शिकार हैं, अकेले परवरिश कर रही हैं, खिदमत कर रही हैं, पूरी बातें आपने सुन ली। उनके लिए दुनिया में क्या अजर है और आखिरत में क्या मकाम है? देखिए, माँ बाप के लिए तो अजर ही अजर है। माँ बाप के लिए तो अजर ही अजर है, जिन्होंने बच्चों को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत में बड़े दर्जात रखे हुए हैं। और ये जो बात कही, अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारे माओं के कदमों के नीचे है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है, ये कम फजीलत नहीं है। लेकिन माओं से भी दरख्वास्त है और बाप से भी दरख्वास्त है कि जो उनके अपने हुकूक़ हैं तरबियत के,
باپ کے جو اپنے حقوق ہیں، ماں کے جو اپنے حقوق ہیں اولاد کے تعلق سے، اس کو اگر آپ ادا کریں گے تو جو حدیث پاک میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ عزیز وہ فضائل انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، اور نہ اللہ جھوٹا ہے نہ اللہ کے رسول جھوٹے۔ جی مولانا صاحب، عید کی مبارکباد کب تک دی جا سکتی ہے؟ بہت اختصار کے ساتھ۔ دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جی آج کل بھی دے لیں اس کو، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ٹائم اور میعاد فکس نہیں کی گئی۔ جی، شوال کے جو روزے ہیں ان کے بارے میں بھائی جاننا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے شوال کا جو روزہ ہے یہ سنت نبوی ہے، اس پورے مہینے کے اندر جب بھی اب آپ کو توفیق مل جائے اس میں آپ اس روزے کو رکھ لیں، بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ جی، ایک بہت اہم سوال ہے نرگس کا کہ جنہوں نے کہا کہ ان کے والد جیل میں ہیں، رہائی کے لیے وہ بے قصور ہیں، وہ کوئی وظیفہ بتا دیجیے جس سے ان کو رہائی مل جائے۔ شاید یہ سوال ہو چکا تھا، میں نے بتلایا تھا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اجتماعی ایک وظیفہ کر لیا کریں سب لوگ گھر میں بیٹھ کر کے، اور صاحب خانہ جب وہ پیشی پہ جا رہے ہوں ملاقات وغیرہ کے لیے، یا وہ کیا نام ہے جج وغیرہ کے سامنے آ رہے ہوں، تو اس کو کثرت سے پڑھیں، یا سبح یا قدوس یا غفور یا ودود، انشاءاللہ رہائی کے اسباب کوئی نہ کوئی پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ لیلۃ الجائزہ سے متعلق بہن کا سوال ہمارے پاس محفوظ ہے، لیکن نجمہ صاحبہ سے بات کر لیں۔ جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم، آپ سب کو عید کی مبارکباد ہو۔ وعلیکم السلام۔ شائستہ باجی، میرا ایک ہی سوال ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، ذرا آپ ایک تو گاڑی کا نمبر لکھ لیجیے 0664۔ اچھا، اس کے لیے بس مجھے مولانا صاحب سے دعا کرانی ہے، اگر وہ ہمارے ٹرک چلتا ہے وہ پکڑا ہوا، اگر آج چھوٹ گیا تو صحیح ہے، نہیں تو 5-6 مہینے کو جائے گا، اور ہمارے شوہر بہت زیادہ پریشان ہے، صرف اتنی سی دعا کرا دیجیے مولانا صاحب سے کہ گاڑی چھوٹ۔ نمبر آپ نوٹ کر لیجیے 0664۔ جی مولانا صاحب انشاءاللہ یاد رکھیں گے، اپنی انفرادی دعاؤں میں بھی یہاں اس وقت تو موقع نہیں ہے، لیکن آپ بھی دعا کیجئے، مولانا صاحب آپ کو وظیفہ ضرور کوئی بتائیں گے جس سے آپ خود اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے مسائل کے لیے دعا کیجئے، باقی انشاءاللہ مولانا صاحب اپنی دعاؤں میں اس نمبر کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ گڈی صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ گڈی صاحب ہمیں سن پا رہی ہیں؟ بہن آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے، ہلکی سی ہے، ذرا بلند آواز میں بتائیے۔ ثواب کر سکتی ہے، فاتحہ لگا سکتی ہے، عورت ایصال ثواب کر سکتی ہے، یہ کہا؟ ہاں، ایصال ثواب کر سکتی ہے، فاتحہ لگا سکتی ہے، عطر لگا سکتی ہے، ہاں ایصال ثواب کر سکتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے مولانا صاحب، عورت جو ہے وہ ایصال ثواب کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، بہت آسان طریقہ ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یا سورہ اخلاص آپ نے پڑھا ہے، اللہ کے حضور میں دعا کرنے کے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ ہمارے فلاں مرحوم کو آپ پہنچا دیجیے۔ بالکل۔ خوشبو کا جو معاملہ ہے خواتین کے لیے وہ کیا ہے؟ خوشبو کے لیے جو فقہاء نے لکھا ہے ائمہ کرام نے کہ عورت کو خوشبو لگا کر کے باہر نہیں نکلنا چاہیے، وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے۔ ہاں اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت یا خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی مولانا صاحب، بہن نے جو ہے وہ ان کا ٹرک شاید پکڑا گیا ہے، چالان ہو گیا ہے یا وہ ضبط کر لیا گیا ہے، تو آپ سے انفرادی طور پر بھی اپنی عبادات میں دعاؤں کے لیے گزارش ہے، دوسرے کوئی وظیفہ بتا دیں جسے یہ خود پڑھیں۔ جی ان کے شوہر صاحب بھی اور یہ بھی، جب ظاہر سی بات ہے ٹرک کو ضبط کیا گیا ہے تو اس کو چھڑانے کے لیے جائیں گے، جس بھی آفیسر کے پاس میں جائیں تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں اور کثرت سے پڑھتے رہیں من کے اندر، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل اس کا نکلے گا۔ جی 2 کالرز ہیں، احسن اور نجمہ، لیکن مولانا صاحب فتح مکہ کے وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ خدا کو اسنام سے پاک کیا تو وہاں تعداد جو تھی وہ 360 ہی تھی، اس کو اللہ کے رسول نے پاک و صاف کروایا جی احسن بھائی فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی احسن، جی مجھے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 کے بارے میں پوچھنا ہے۔ واللہ الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ اس میں آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں کہ کل فی فلک یسبحون کی بات کر رہے ہیں؟ جی یہ تیر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ نجمہ صاحبہ آپ بتائیے۔ جی مجھے تو کوئی روزی کی پریشانی ہے، ان کے لیے دعا پتہ کرنی ہے ان سے۔ ہاں
परेशानियों से मुताल्लिक़ ठीक है, परेशानियों से निजात के लिए मौलाना साहब कोई वजीफ़ा ज़रूर बताएंगे और जहाँ तक इंशाअल्लाह दुआओं का मामला है मौलाना साहब भी याद रखेंगे, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप भी अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ करें। थोड़ा सा इंतज़ार। एहसन का सवाल पहले ले लें कि ये जो सूरज चाँद सितारे जो हैं ये तैर रहे हैं, तैरने से क्या मुराद है मौलाना साहब? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं जी, और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी अल्लाह की मखलूक़ात हैं। सिवाय इंसो जिन के कोई भी अल्लाह की सरकशी नहीं करता, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए जो रूट बना दिया है, जो रूट बना दिया है, जो टाइम टेबल बनाया हुआ है, ये अपने रूट पे और टाइम टेबल पर ये निकलते हैं और डूबते हैं। इनका काम मखलूक़ खुदा को नफ़ा रसानी है, फ़ायदा पहुँचाना है। सूरज का अपना एक अलग रास्ता है, चाँद के अपने अलग रास्ते हैं, सितारा सैयारों के अपने अलग रास्ते हैं। तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आसमान के अंदर पूरी कहकशाएँ लगा रखी हैं और जो मखलूक़ खुदा की नफ़ा रसानी के लिए सूरज अपने वक्त पे निकल रहा है, डूब रहा है, चाँद अपने वक्त पे निकल रहा है, डूब रहा है, और गोया कि एक खला है, उस खला के अंदर फ़िज़ा के अंदर ये तैर रहे हैं। बिल्कुल मौलाना साहब, वजह में देखते हैं कि जो निज़ाम शमसी है हर चीज़ अपने मदार पर है और वो जो कशिश सकल है इसकी वजह से ना कोई एक सितारा या सैयारा दूसरे से टकराता है, बल्कि हर कोई अपने दायरे में चल रहा है ना। वो सूरह यासीन में भी है ना कि ला शम्सु यंबग़ी लहा अन तुदरिकल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार, कि ना सूरज को ये मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े और ना दिन जो है वो रात जो है वो दिन से पहले आ सकती है। यहाँ नजमा साहिबा ने परेशानियों से निजात के लिए कोई वजीफ़ा चाहा है? देखिए, अगर परेशानी वो माली परेशानी है, कारोबार की परेशानी है, तो अल्लाह समद 1000 मरतबा विर्द करें, पढ़ें। उसके साथ साथ लिया लतीफ़ों को वो विर्द जहाँ बना लें, 133 मरतबा पढ़ें। अगर बीमारियां हैं, हालात और मसाइब आ चुके हैं तो तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें और रोज़ाना कम से कम 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिया करें और या सलामो इसको कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह हालात नॉर्मल होंगे उनके। बिल्कुल। मौलाना साहब, एक बहुत अहम सवाल है। मलका साहबा ने बताया उनके शौहर का एक्सीडेंट हो गया था और अभी जो है वो आपने बताया जैसे कि वो साहिब फ़िराश हैं, तो ऐसी सूरत में अगर वो नमाज अदा करना चाहें, ये ज़ाती सवाल है, तो वो कैसे अदा कर सकते हैं? देखिए, अगर वो साहिब फ़िराश हैं और उनको पाक भी कराया जा सकता है, अगर वो नापाक हैं तयम्मुम वगैरह के ज़रिए से। अगर वो लेटे हुए हैं, लेट के नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो भी वहाँ इशारे से नमाज़ पढ़ेंगे। हल्का सा अपने सर को आगे ले जाएंगे, इससे वो उनका रुकू हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे नीचे लेके जाएंगे तो उनका सजदा हो जाएगा। और कोशिश ये करें कि उनका चेहरा क़िबले की तरफ हो, पैर इस तरफ से करके ऐसे चेहरा नमाज पढ़ेंगे वो। बिल्कुल। इस दौरान के कुछ और सवालात हमारे पास आए। अमाल की जो कबूलियत है मौलाना साहब, रमज़ान मुबारक में सब ने अपने अपने हैसियत से अपने अपने एतबार से इबादतें की, कबूलियत की अलामत क्या है? अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अहम बात लिखी इस ताल्लुक़ से कि अगर आप किसी शख्स को देखें कि रमज़ान शरीफ के बाद में वो आमाल सालिहा का कारबंद और पाबंद है और उसमें मुदावमत और इस्तिक़ामत है, तो आप ये समझ लीजिए कि रमज़ान शरीफ के उसके आमाल मकबूल हो चुके हैं। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि रमज़ान के बाद में फिर वो बेराह रह हो गया है और जैसे जिन रास्तों का राही वो पहले था अभी भी उन रास्तों पर वो चलने लगा है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके रमज़ान शरीफ के आमाल मकबूल नहीं हुए हैं। और यही हाल है हज का भी, और यही हाल है उम्रे का भी, और यही हाल है और दीगर इबादत का भी। आप देखते हैं कि बहुत से लोग हज करके आते हैं, उनकी ज़िंदगी में बड़ा इनकलाब आ जाता है, बिल्कुल बदल जाती है उनकी ज़िंदगी, बस अल्लाह की इताअत फरमा बरदारी। लेकिन बहुत से लोगों को आप देखते हैं कि जैसे हज करके आते हैं तो उनके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है, उम्रा करके आते हैं कोई बदलाव नहीं होता है, जैसे थे वैसे हो जाते हैं। यहाँ तक कि बाज़ लोगों को देखा जाता है कि बड़े पाजी हो जाते हैं वो लोग। तो ये अलामत है इस बात की कि आपके आमाल मकबूल नहीं हुए हैं। हाँ, अगर आपके अंदर तग़य्युर आ जाए, तब्दीली आ जाए और आमाल सालिहा के अंदर मुदावमत इस्तिक़ामत आ जाए, तो आप ये समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके आमाल को कबूलियत बख्शी है। जी साहब, 2 कॉलर और हैं। नसीर साहब आपसे मुखातिब हैं, सलमा थोड़ा सा इंतज़ार। जी नसीर साहब। सलमा, आप बताइए, आपका सवाल है? बाजी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, फरमाइए, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलमा। हाँ जी बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, म्यूट करिए सलमा। बाजी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बाजी, जो हमारे मजहब में ऐसे बोलते हैं कि जुमेरात को कपड़े नहीं धोने, मंगलवार को कपड़े नहीं धोने, तो ये क्या जायज है? और दूसरा सवाल ये है कि मुझे सपने में डूबती हुई नजर आई, मतलब खुद को। हाँ ठीक है। तो बाजी ये सवाल है। और एक सवाल मेरा ये है कि एक डूब कर मर गया और 2-3 और थे उसमें डूब कर बाहर निकल गए। इस बात का पूछना था। मौलाना साहब, ये डूब कर मरने वाली बात आखिर की आप तक पहुंची? जी, इसे जहन में रखिएगा। डूब के मर गए हैं, कुछ बच गए। ये ख्वाब है। अब शायद ख्वाब ही इनका। सलमा, ये जो आपने आखिर में बयान किया, ये ख्वाब था? बाजी मैंने ये बोला ना, आपने खुद को डूबते हुए देखा? हाँ जी बाजी। उसके बाद क्या कहा आपने? बहन टीवी की आवाज। हाँ जी बाजी, ये ख्वाब था कि जैसे मैं डूब गई। हाँ। मैं भी बाहर निकल गई। ठीक है। और कुछ हैं जो डूब कर मर गए और कुछ बच गए। थोड़ा सा इंतजार। मुजाहिद भाई, आप बताइए आपका सवाल क्या है? मुजाहिद भाई, हमें सुन पा रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप लोगों को ईद की मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक हो मुजाहिद, फरमाइए। और जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे ये बर्थडे करना जायज है ना जायज? बर्थडे? जी, बर्थडे करना। ठीक है जी मौलाना साहब। देखिए, असल में जहाँ तक बात है शरीयत की और निज़ाम की और ज़ाब्ते की, बिल्कुल, तो वहाँ इस तरह का कोई तस्वुर नहीं मिलता, ख्यालात नहीं मिलते। और बर्थडे हम क्यों मनाएं? हमें ज़िंदगी के बारे में क्या पता है, क्या ख़बर है कि आने वाला वक्त जो है हमारी सांस को ख़त्म करने वाला हो। तो अगर कोई इस तरह का मौका, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अपने हयात के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में शुक्राना कुछ अदा करना चाहिए। और रस्म व रिवाज में पढ़ना और अपने आप को लहो लाइब में डालना, ये अच्छी बात नहीं है। अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत है। बिल्कुल मौलाना साहब, हम ये देखते हैं कि हर साल जिसमें हम खुशी मनाते हैं कि हम एक साल बड़े हो गए, दूसरा साल हम कम हो जाता है, तो उसको गुरबा और नादारों के लिए खुशी का मौका है। ठीक है, आप अपने घर में अगर अच्छे खाने बनाएं तो गुरबा के यहाँ भी बांट दें, उन्हीं उस बच्चे के हाथों से भिजवा दें, कुछ सदका और खैरात कर दें। मौलाना साहब, वो ख्वाब जो है जिसमें ये डूब गई हैं, कुछ डूब गए हैं, कुछ बच गए हैं, उसमें बेहतर ये है कि ये लोग कुछ सदका खैरात कर लें अल्लाह की बारगाह में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी इस तरह के नागहानी आफत से इन्हें बचाए और महफूज रखे। 2-2 रकात नमाज सलात तौबा पढ़ लें और इस्तिग़फ़ार कसरत से करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले हालात और मसाइल से अल्लाह आपको बचाएगा। मौलाना साहब, सब दिन अल्लाह के बनाए हुए हैं, फिर किसी दिन को इस काम के लिए मखसूस कर देना कि आज ये करना है, आज ये नहीं करना है, ये कैसा है? ये अगलातुल अवाम में से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम दिन अच्छे बनाए हैं, कोई दिन मनहूस नहीं है। किसी दिन को मनहूस समझना और ख़याल करना, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कारीगरी में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खलाक़ियत के अंदर एक बहुत बड़ा नक्स निकालना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दिन अच्छा बनाया है, एक दिन ख़राब बनाया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो ज़माने को या वक्त को बुरा कह देते हैं, तो अल्लाह ताला ने मना किया है। जी, ला तसब्बु दहर फ़इन्न दहरु अना, कि ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना तो मैं खुद हूँ। ज़माने के अंदर तग़य्युर लाना, तब्दीली लाना, उसमें नशे व फ़राज का डालना, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। बिल्कुल, और हर पल इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। इस दौरान के कुछ और कॉल्स हम तक पहुँचे, हमने अपने भाई बहनों के सवालात भी सुने। मौलाना साहब, कितने लोग हैं जो तरह तरह की आजमाइशों में हैं, तो वो लोग जिन पर अल्लाह ताला ने खैर का मामला किया है, जिनके साथ भलाई का मामला किया है, सेहत और आफियत दी है, उन्हें चाहिए कि वो और ज़्यादा अल्लाह से शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और उन लोगों के लिए जो परेशान हाल हैं, अगर उनकी परेशानी को देखते हैं तो उनके लिए दुआए खैर करना कैसा है मौलाना साहब? और ये बड़ी अहम बात है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कुरान शरीफ का ये वादा है कि अगर मेरा तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं खूब नवाजूंगा। और ये लअज़ीदन्नकुम, ये जो सेगा है लाम ताकीद का, इसमें ये कहा कि मैं ज़रूर बेज़रूर तुमको नवाजूंगा, इजाफ़ा करूंगा। अब अल्लाह कितना नवाजेगा, कितना इजाफ़ा करेगा, उसके बारे में कोई तस्वुर नहीं हो सकता, ख्याल नहीं हो सकता है। और रही बात इंसान को शुक्र अदा करते रहना चाहिए और उसके लिए दुआ खैर भी करता रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। रेहाना से बात कर रहे हैं। जी रेहाना बहन, फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको ईद मुबारक हो सबको। आपको भी बहन बहुत मुबारक हो। जी फरमाइए। हाँ बाजी, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। मैंने ख्वाब देखी थी। हाँ। ख्वाब के अंदर 2 सांप है, जैसे हमारे बहन है मेरे, उन्होंने मारे और मैंने मारी पानी के अंदर। एकदम पानी साफ है। हाँ। और फिर बाद में हमारा ऐसा घर है, घर के बाड़ा है, बाड़े के अंदर एक सांप है,
तो सुनहरे कलर का है, तो मैं ऐसे डर रही उसको देख के, और वो सांप देख रहा था, मैं घर के लोगों को बोल रही था कि सांप है पर कुछ कर रहा नहीं ऐसा। अच्छा। और मेरा हर एक सवाल है हाँ। कि अपन सूर्यासन पढ़ते हैं तो वो तागा ऐसा दम करके गले में बना सकते क्या, पहन सकते क्या? और एक नाम के मायने में जानना चाहती हूँ मैं, जवेरिया नाम है बच्ची का, शेख जवेरिया। बहन मेरे आखिरी नहीं सवाल पहुंचा है आपका, बाकी 2 सवाल हमारे पास हैं। मौलाना साहब, जवेरिया नाम है बच्ची का नाम, जवेरिया। जवेरिया जवेरिया कोई नाम नहीं है मौलाना साहब। अगर ये जवेरिया कह रही हैं तो ये तो गलत है, अगर जवेरिया है तो इसका क्या मतलब है? दरअसल ये अच्छा नाम है ये जी, लेकिन जवेरिया तो ये समझ में नहीं आता है। और मैं दरख्वास्त करूँगा अपने नाज़रीन किराम से कि जब भी अपने बच्चों का नाम रखें तो किसी आलिम से, किसी जानकार से नामों का इंतखाब करा करके अपने बच्चों का नाम रखें। बिल्कुल। और जुवेरिया शायद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा का नाम, यानी उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जी, तो उसको जब भी अगर है अगर वो इसको अदा करें, बच्ची को पुकारें तो जा से बोलें। हाँ, तो उसको तब्दील भी कर सकते हैं जी, तब्दील करा सकते हैं उस नाम को। अब इन्होंने जो सांप देख से मुताल्लिक़ ख्वाब देखा है, देखिए सांप का जो ताल्लुक़ है, इन्होंने 2 बातें बतलाई हैं कि एक सांप पानी में घर से बाहर निकला हुआ है जी, और ये बतलाया कि घर के अंदर भी निकला हुआ है। तो इस ख्वाब की जो ताबीर बन रही है ये कि कुछ हासिदीन हैं इनके, जो जलने वाले हैं, जो अइज़ा अक़रबा में से भी हैं, रिश्तेदारों में से भी हैं और बाहर के लोगों में से भी हैं। तो उनसे दरख्वास्त ये है कि थोड़ा सा अपने दाएं बाएं मुहतात रहें लोगों से, और एक वजीफ़ा कर लें रोज़ाना का, फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद सूरह इखलास 3 बार, सूरह फलक 3 बार, सूरह नास 3 बार, इसको पढ़ करके अपने हाथों में दम करें और पूरे बदन पे फेर लिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह के हासिदीन से आप महफूज रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। तो नाज़रीन, आप सबका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए, इसमें अपने फ़ोन कॉल्स के ज़रिए शिरकत करने के लिए। अगली मुलाकात तक के लिए आपसे हम इजाज़त ले रहे हैं, तो कल तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।